mistake yun si magpalaila sa ko ha. Ako dahil si Julian Tercido, loan officer dito sa Pag-asa Development Bank. O, kanang mo-apply to for salary loan? Yes, ma'am. So, kasi complete name niyo naman. Isidro and Tracy. Naka-valid ID gidangan. Kasi current address ni mo karon. Brooklyn Law. Civil status ni mo ma'am. Single, ma'am. Kanang asa ka nag-work ma'am? Sa Acoteca Beach Resort. Ate ka. Asa na dapit ma'am? Sa Alone, ma'am. Alone na. So, pila na ka-years na trabaho ito ma'am? O regular na baka atlo ang trabaho? Mga 10 years naman ko ito, ma'am. 10 years. Pila po imong monthly ma'am salary? 12,500. So, pila man imong kuan ma'am? Loan amount niyo ma'am? Nasa 15,000. May I ask ma'am, para saan nimo ang loan ma'am? Para sa akong manhood. Para tuition. Tuition. Ito na di siya nga paano ma'am? Kanang 4th year. 4th year, so graduate na di ay. Kasi may homemaker ma'am. Kanang akong mama. Kasi pangan. Tigna kay Sito. Siyang contact number ma'am. Kanang 0939 62 So, karon ma'am, kanang nakay application form, di ba? Kaya kanang napila pa nimo tanan. Ang requirements ma'am. Anal. Valid ID. Payslip. Latest payslip nimo ni ma'am. Company's ID. Employment certificate. So far ma'am, kumpleto man po yung requirements ng OPCAN yung application form. So, ang loan mo ma'am, ma-i-notify ka na mo o ma-approve na ka sa imong loan application for salary loan o kanang mga ito sa imong contact number ma'am. Kanang 0960 2017 Imong email. Kanang kay Sito Jessa Joy. So, kani imong loan application ma'am, kanang within 2 to 3 days din siya ang process ani para ma-approve ka. Then amo ra kang i-text scan or i-email. Paabot man ka sa imong kuan mga amo ni i-process i-approve ka sa imong loan application. Thank you ma'am,